Natay duwang double dire sa Lumboy Dumanhog, Cebu. Team Nonel og ni Nicole kontra sa team ng Janjan og ni John Del. Money game na mga igan, money game. O servisyo Nicole. Inside. 2-0 na, 2-0. Ini para Tris. Gikamang ni Nicole. Pumbahan ni Jundil. Tuara. Lah. Dosiro servisyo Janjan. Nicole. Bang! Gipabutang Janjan. Kamang-kamang si Nicole. Ono, dos. Servisyo Janjan. Tagak. Kuang Nicole. Jundil. Jundil. Tuara 360. Grabe. Janjan on the move. Pasok. Servisyo Janjan. Nicole to Janjan. Wah kabantay Nonel overhead. 3-2 in favor of team Janjanan Jundil. Sa atong double dire dire sa Lumboy Dumanhog, Cebu. Tuara. Inside na naman ang tira ni Jundil. 4-2 servisyo Janjan. Janjan again. Kamang Nonel. Jundil to Darisyo Nonel. Out ball ang tira ni Janjan. Side out. 4-2 mga igan na to score sa atong double dire sa Dumanhog, Cebu. Dire sa Lumboy Kabuang Dumanhog. Laka diha dyan. 3-4 na 3-4. Midawg sa game 1 na ang team Janjan og ni Jundil kini game 2 na. Servisyo Nicole. Janjan point. 4 iguales. Servisyo Nicole. Jundil to Nicole. Jundil again sagang pa. Nonel. Imo dyan. Tara kita kagalit. Side out. Iguales 4 iguales 4. Out ball. 5-4. Servisyo Janjan. Kamang-kamang si Nicole. Size 4. Change court. Servisyo Janjan. Limpyo Murag Susan Roses. Perte yung pagkalimpyo City 4. Kini servisyo Janjan para outsona. Janjan. Sa lang Nonel. 8-4. Servisyo Janjan. Nonel. Janjan overhead. Out ball. Bola sa team Nonel og ni Nicole 4-8 servisyo Nicole. Janjan to Nicole. Nonel. Tuara Jundil firing. Tuag sikang bolang Nicole. Side out.
Otso 4 ato skora serbisyo Janjan. Nicole. Tu arah bundak na sad. Noibi 4. Noibi 4. Kini para Jis. Nonel. Janjan. Daganel. Ay, dara. Bang. Lo kadiha. Out ball. Side out. Bola sa Team Nonel o Nicole. Servisyo Nicole. Out ball. Servisyo Servisyo Janjan. Nonel. Janjan Pictus. Buwit. Last ball. Para Tudax. Servisyo Janjan. Janjan again. Daog.